عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كما يتصنحوا نزق وان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بالكتبولو حبريتاتات نابيتو مستعانو اقدمو ملغتو يدما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم اب يمن حوتي اب لعلي ابيات كريستيانات ايتيوبيا سقوم توسيدوم اب صنعاء يمن سب سلطان حوتي ايتيوبياوان امنتين لعلي 10 عامتات كغلغلولوم زصنحوم ابيات كريستيانات سقوم تكم زوسدوم امنتي حبيرم اللوم اب يمن كتما صنعاء اب زركب بيت كريستيان قدوس جيورغيس املخو زكايدو كم زنبرو ززاربو اتو ابراهام بقلم ندقو قانقوا املخون زمهرولو بيت كريستيان اب علدات بسب سلطان حوتي كم زتعصو غليصلوم ابتر رئيس ختما نلعلي 26 عامتات زنبر ابراهام بيت كريستيان قدوس جيورغيس قديمو زمته كم زتفصملان دحر بعلدت دما كم زتعصو تافليطلوم اب صنعاء نلعلي 10 عامتات كم زنبرت اتزارب بروتستانت غوالنستيتون قدمي 25 عامت فيكتور بزتبهاله هنداوي زتمسرتنا ايتيوبيا وانجيلاويان مملخ بوتاون كم زتعصوتن اتمسراتون كم زتاسرن غليصالام نتا ختما تقطاطيروم زلو عطوقات حتين قدمي اتا ارثوذكساويت بيتكريستيان ايتيوبيا نتا بباستر فيكتور اتمراح وانجيلاويت بيتكريستيان كم زمتو زغلصت كوينا مصحف قدسن غلنواتن ون كم زوسد وفليطالام اتو ابراهام بقله بوغنو سبسلطان حتي قدمي 3 سمونات نابتا ارثوذكساويت بيتكريستيان متيوم غنزب نبرت زميتهم كبل غليصلوم اتو ابراهام اب صنعاء بورثودوكساويت بيتكريستيان ايتيوبيا اتم حدر بيتكريستيان قدوس جيورغيس قدمي 25 عامت بابالات حيل بحر ايتيوبيا نبر زتمسرتت مخانا رديلوم اتو ابراهام اتا بيتكريستيان فلما وتادراو معسكر كمز نبرت دحيرو جن اب صنعاء نزركبو ايتيوبيان امنتي اغلغلوت مهاب كمز جمرت يزارب اتا اب صنعاء كباب حدا تركب بيتكريستيان قدوس جيورغيس نامنتي استفلالي همنتو اغلغلوت تب كمز نبرت ايتيوبياوያን اسلام ህፃናት ከይተረፉም ቋንቋ አምሃርኛን መምሃር ናብታ ቤተክርስቲያን የመጹ ነይሮም ክብልውን ይገለጽም አብርሃም ቀጽሪ እቲ ቤተክርስቲያን በ$2000 ንወርሒ ካረ ከም ዝነበረን ባንዴራ ኢትዮጵያውን ተሰቂልዎ ከም ዝነበረ ወሲኹ ይገለጽም አብርሃም ካብ አዲስ አበባ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ዝተፈላልዩ በዓላት ተረኺቦም በረኸት ክቡ ጀሚሮም ከም ዝነበሩን ይገልጹም ቅድሚ ሕጂ በመንግስቲ የመን አፍልጦ ከም ዝረኸቡ እቶም ኢትዮጵያውያን ይገልጹ ነሱን ማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣብዚ እዋን እቲ ባንዴራ ወሪዱ ኣብታ ኣፍ ደገ ከም ዝተዓሸገ ዝገልጽ ምልክታ ተለጢፋሉ ይብል አቶ አብርሃም ከም ዝብሎም ቤተክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅድሚ ሕጂ ኣስታት 5000 ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን زملخ لبوتا كم زنبرة حججن أبز سرعة أملخو مكياد أي فكادن بمبال تعشيقو كم زلو يزارب أبتان أستات 25 عامتات تتنحت بيتغرسيان كساب 400 زقمتو وانجيلاويان إيتيوبياويان كقلقلو كم زتنحو بمقلات كالوت وانجيلاويان أبيات كريستيان إيتيوبياون بسنكتيا قلقلوت دو أبيلان مهلاوان حبير اللام أتي مسبع البيتون ودون أبي من زنبر باستر إيتيوبياوان أبتا مأخل كم لخو كم زفكادن حلحاليفو متأناو جنزباو دقاف كم زقابرون تزارب ابزوان امنت ارثوذكساويان وانجيلاويان زملخو بوتا كم زيبلومون تزاريبوم اللوم ابلعلي هايمانوت ماخلات ايتيوبيان زتوسد سقمتي معصاو بزملكات معخنات زينا زملكاتهم اكلات نمزرراب زغبرو صعري كم زي سمرون تحبير لهم يمن ابكنات حد قدم تواب بزحات ايتيوبياويان ابو كسرحو يسددو نيروم دحيرو دما ايتيوبياويان ناب سعود عرب كالوت هاجرات عربن كاتو كم تحلالف مسمر كتقامولا صني حميم اما جمرتا زحلف عمت لعل 16 ኢትዮጵያውያን አብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሀገራት ተመዝጊቦም ከም ዝርከቡን ካልኦት ብዙሓት ድማ ዘይተመዝገቡ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለውን ይእመን نابتخالي زينان مسن سجر وعلى نيكولاس أتصور أمريكان روسيان كم زبقعة تجليتهم زد ما حدا جنيا زبن زملكتي تباهيل اللهم أمونغا أمريكان روسيان زت خيادة نيموداتا وعلي مكوتزار نيكولاس أتصور حموش لكاتي تكتش عيسان شدشان كبقع بمخانو حدش سقاطة العلي ركب أتي بنيو ستار تزفلت أبكتشان عسرتن زت حدث استراتيجيكا وعلي مقدال أتصور حدا كابتو معناو نيكولاس خويناتنا مكل خال زحجزو بعد
ኣጻብዕ ዝቁጸሩ ስምምዓት እዩ እቲ ውዕል ነፍሲ ወከፍ ወገን ስትራቴጂያውያን ኣጽዋር ደሪቱም ከምኡውን ግሉጽነት ምልዋጥ መረዳእታታት ምልክታትን ምፍታሽ ክህሎ ኺኢሉ እዩ ምብቃዕ እዚ ውዕል ማለት ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ሞስኮን ዝሑል ኩናት ንምውዳእ ዝሓግዝ ምትሕብባር ምቁጽጻር ኣጽዋር የሎን ከም ማለት እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ትማል ረቡዕ ኣሜሪካን ሩስያን ነቲ ውዕሊ ከሐድስኦ ተማሕጺኖም ህልው ኩነታት ዓለም ሓድሽ ውድድር ኣጽዋር ንምክልኻል ዝከኣሎ ዘበለ ክገብር ጻውዒት ከም ዘድልውን ገሊጾም እዮም እቲ ነባር ውዕሊ ስታርት ኣብ 1991 ብኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየትን ዝተኸተመ ነፍሲ ወከፍ ካብተን ክልተ ፈረምቲ ሃገራት ልዕሊ 6,000 ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ከይተዋፍር ዝኽልክል እዩ ኣብ 2010 ሩስያ ንሕብረት ሶቪየት ተኪኣ ምስ ኣሜሪካ ነቲ ውዕሊ ሕዲሳቶ እያ ሩስያ ቅድሚ 3 ዓመት ብሰንኪ ኩናት ዩክሬን ወጥሪ እናዓበየ ምስ ከደም ነቲ ውዕሊ ኣቋሪጻቶ እኳ እንተነበረት ክልቲአን ሃገራት ግን ገና ነቲ ውዕሊ ይኽተላ ከም ዘለዋ እዩ ዝቁጸር ነይሩ እቲ ስምምዕ ቁጽጽር ዘይብሉ ምህናጽ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ዝኽልክል ኮይኑ እተን ዝዓበየ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ዘለወን ሃገራት ኣብ ሕድሕደን ሃቐናታት ቢጌጋ ከይትርጎምን ግሉጽነት ዝፈጠርለንን እዩ ዘብቃዓሉ ዕለት ምብጽሑ ድማ ዘተሓሳስብ እዩ ንነዊሕ ግዜ ተወጢኖም ዝተኻየዱ ሓያሎ ውዕላት ቁጽጽር ኣጽዋር ኣብ መንገዲ ክፈርሱ ተራእዮም እዮም ንሳቶም ድማ እዞም ዝስዕቡ ኮይኖም ኣለው ስምምዕ ማእኸላይ ርሕቀት ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ሓጺር ዝርሕቀቱ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ኣብ ኤውሮጳ ከይዋፈር ዝኣገደን ዘ ኦፐን ስካይ ትሪቲ ንኣሜሪካን ሩስያን ሓዊሱ ፈረምቲ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ግዛኣታዊ መሬተን ሕድሕደን ብዘይ ዓጠቓ ናይ ዳህሳስ ነፈርትን ወታደራዊ ሓይልታት ክዕዘባ ዘኽእለንን ውዕሊ ልሙድ ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ኤውሮጳ ሓይልታት ሩስያን ኔቶን ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ከዋፍርዎ ዝኽእሉ ቁጽሪ ታንክታትን ሰራዊትን ስርዓት መዳፍዕን ዝግድብን እዩ ላዕለዋይ ወታደራዊ መራሒ ብሪጣንያ ነበር ኣድሚራል ሰርቶኒ ራዳኪን እቲ ንዓለም ውሕስነት ዝህብ ዝነበረ ስርዓት ውጥናትን ሕጂ ፋሕ ክብል ሓደጋ ኣለዎ ክብል እያ ጠንቂቑ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝሃቦ መደረ ምፍራስ ናይዞም ቀንዲ ውዕላት ምቁጽጻር ኣጽዋር ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ መድያት ናይ ዝሕጂ ዘሎ ዓለማዊ ድሕነትና ክብል ገሊጽዎ ነይሩ ዲሚትሪ መድቬዴቭ ኣብ 2010 ነቲ ውዕሊ ዝፈረመ ሩስያዊ ፕሬዚዳንት እቲ ውዕሊ ዘብቃዓሉ ግዜ ምእኻሉ ንኹሉ ሰብ ከሰክፍ ኣለዎ ኢሉ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ውዕሊ እንተኽቲሙ ብዝዕቀን ኣገባብ ሓላፍነታዊ መንገድን ክዋስኡ ከም ዝሓስቡ ገሊጹ ብድሕሪ ቀትሪ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ነቲ ውዕሊ ዝፈረሙ ኣካላት ደጊም በቲ ቀንዲ ድንጋገታት ይኹን ኣዋጃት ከም ዘይቀየዱን ንዝወስድዎ ሓድሽ ሕርያ ናጻ ምዃኖም ከም ዝኣምኑን ሓቢሩሎም ፌደሬሽን ሩስያ ብሓላፍነታውን ብሚዛናውን ኣገባብን ክሰርሕ ሓሲብሎ ዝበለ እቲ መግለጺ ሞስኮ ንሃገራዊ ድሕንነት ክመጽኣ ዝኽእል ተወሳኺ ሓደጋታት ንምምካት ወሳኒ ወታደራዊ ቴክኒካዊ ስጉምታት ክትወስድ ድልውቲ ኮይና ትቕጽል ኣላ ኢሉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ስክፍታት ዘለዋ ይመስልን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግዜኡ እንተሓሊፉ ግዜኡ ይውዳእ ዝሓሸ ስምምዕ ጥራይና ክንገብር ኢሉ ኣሜሪካ ኣብ ወጻኢ ዝግበር ውዕል ምቁጽጻር ኣጽዋር ነታ ኒኩለሳዊ ዓቕማ ክትሃንጽ ዝጸንሐት ቻይና እውን ዘጠቓልል ክኸውን ከም ዘለዎ እያ ተኣምን ሩስያ ብወገና ንፈረንሳ ዓባይ ብሪጣንያን ሓይልታት ሕብረት ኤውሮጳን ከተቓልል ኣለዎ ኢላ ካብ ነዊሕ እዋን ክትምጉት ጸኒሓ እያ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሜሪካን ሩስያን ኒኩለሳዊ ዓቕምታተን ዘመናዊ ብምግባር ስትራቴጂካዊ ብቕዓተን ኣብ ምዕባይ ይርከባ ድሮ ኣጽዋር እውን እናካየደን ዝርከባ ሩስያ ኣብ ኣየር ዝካየድ ምክልኻል ንምዕባይ ሓደስተ ኣጽዋር ከተማዕብል ጸኒሓላ ኣሜሪካ ሩስያ ቻይና ኩለን ልዕሊ 6,497 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ዝጓዓዝ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላት የማዕብል ኣለዋ ወቂዕኻ ከተውድቆ ድማ ኣዝዩ ዝኸበደ ይትብል እዘን ወታደራዊ ዓቕመን ዘስፋሓ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ሓድሽ ውዕሊ ምቁጽጻር ኣጽዋር ክበጽሓ ክጽገማ ምዃነን እውን ይዝግለጽ ኣሜሪካ ሩስያ ሓድሽ ውዕሊ ምቁጽጻር ኣጽዋር ንምፍራም ዝጓያያ ይመስላን እዚ ጉዳይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኣላስካ ምስ ትራምፕ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ኣብ ኣጀንዳ እኳ እንተነበረ ዝተገብረ ነገር ግን የሎን ሓድሽ ስምምዕ ገና ይከኣል እዩ ምውዳእ ግዜ ውዕሊ ኒው ስታር ግን ዝያዳ ዘይረግኡን ሓደገኛን ዘመን ይመጽእ ምህላው ዘመልክት እዩ ክብል ገሊጹ እዩ ናብተናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዘሎ ወታደራዊ ወጥርን ማሕበራዊ ቅልውላውን ክሳብ ሕጂ ከይተፈትሐ ቀጺሉ ይርከብ ኣሎ ኣብ ግንባር ራያ ጨርጨር ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ክሳብ ሎም ከቢድ ውግእ ይካየድ ምህላው ተሓቢሩሎም እዚ ውግእ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ማለት እውን ኣብ መንጎቲ ብመንግስቲ ዝምወል ሓራ መሬት ብዝብል ዝፍለጥ ሓይሊ ምስ ሓይልታት TDF ዘካየዶ ዘሎ ውግእ እዩ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል
ፌደራል ውን ናይ ከበታ ኣጽዋር ደገፍ ይህብ ከም ዘሎ ይሕብሩ ኣብ ከባቢ ጸለምት ውን እንተኾነ ኣመንጎ ሓይልታት ትግራይን ፌደራልን ዘሎ ግጭት ዝቐጸለ ኮይኑ ከምታ ኣቀዲሙ ዝተገልጸ ሓይልታት ትግራይ ካብቲ ከባቢ ርሒቆም ዘይከዱ ኮይኖም ኣብ ገለ ኪሎሜትራት ርሒቆም ንሕድሕዶም ይተሓላለዉ ከም ዘለው ይሕበር ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ገንዘብ ምትሕልላፍ ጸገም ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ የሸገር ምህላው ውን ይግለጽ ገለ ባንክታት ክሳብ ሕጂ ዓማዊለን ካብ 2000 ብር ዘይበዝሕ ይህባ ኣለዋ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝርከቡ ባንክታት ካብ 5 ክሳብ 10,000 ብር ዝህባ እኳ እንተኾና እቲ ዘሎ ጠለብ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ጸገም ክሳብ ሕጂ ኣይተቓለለን ድሕሪ ጻውዒት ድርድር ሕብረት ኣፍሪካ ሕወሓት ነቲ ጻውዒት ከም ዝቕበሎ ብወግዕ ዋላ እኳ ተገለጸ ይኹን እምበር ካብ መንግስቲ ፌደራል መልሲ ኣይተረኣየን መንግስቲ ፌደራል ነዚ ናይ ድርድር ጻውዒት መልሲ ተዘይሂብሉ ሓይልታት ትግራይ ዳግማይ ናብ ምሉእ ኩናት ከኣቱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ከቢድ ስግኣት ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ኣባላት ጉጅለ ምክትታል ትግበራ ስምምዕ ቀዋሚ ምቁራጽ ተጻብኡታት ፕሪቶርያ መቐለ ኣትዮም ኣለዉ ኣብ ትሕቲ መስርሕ ምክትታል ምርግጋጽን ምኽባርን ሕጊ ኣፍሪካ ዝቆመ ጉጅለ ላዕለዎት ክኢላታት ሕብረት ኣፍሪካ መቐለ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ ዘሎ ክፍሊ ጉዳያት ፖለቲካ ሰላምን ድሕነትን ኮሚሽን ሕብረት ከም ዝሓበሩ ኣባላት ጉጅለ ምክትታል ትግበራ ስምምዓት ቀዋሚ ምቁራጽ ተጻብኡታት ፕሪቶርያ ዝካታተሉ ላዕለዎት ክኢላታት ሕብረት ኣፍሪካ መቐለ ምእታዎም ገሊጹሎም በመሰረት ሓበሬታት ኮሚሽን ኣብ ክትትል ትግበራ እቲ ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን ዝተፈረመ ስምምዓት ተገባብራ ዝካታተሉ ላዕለዎት ክኢላታት ወሳኒ ግዳ ኣለዎም ዝበሎም ኣባላት ወሳኒ ቦታ ኣለዎም ዝበሎም ኣባላት ክትትል ዳግመ ስራሖም ንምጅማር መቐለ ምእታዎም ተሓቢሩሎም እምባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝድልኒ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም